नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डं द्विषष्टितमः सर्गः। राघवविलापः। सीतामपश्यन् धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः विललाप महाबाहुः रामः कमललोचनः। पश्यन्निव सतां सीताम् अपश्यन् मदनार्दितः उवाच राघवो वाक्यं विलापाश्रय दुर्वचं। त्वम् अशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतया प्रिये आवृणोषि शरीरं मे मम शोकविवर्धनि। कदलीकाण्डसदृशौ कदल्या संवृतावुभौ ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूहितुं। कर्णिकारवनं भद्रे हसन्ति देवि सेवसे अलं ते परिहासेन मम पादावहेन वै। परिहासेन किं सीते परिश्रान्तस्य मे प्रिये अयं स परिहासोऽपि साधु देवि न रोचते। विशेषेणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये। आगच्छ त्वं विशालाक्षि शून्योऽयम् उटजस्तव सुव्यक्तं राक्षसै सीता भक्षिता वा हृतापि वा। न हि सा विलपन्तं माम् उपसम्प्रैति लक्ष्मण एतानि मृगयूतानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण। शंसन्तीव हि वैदेहीं भक्षितां रजनीचरैः हाममार्ये क्वयातासि हासाद्विवरवर्णिनि। हासकामाद्य कैकेयी देवी सापि भविष्यति सीतया सह निर्यातः विना सीतामुपागतः। कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यम् अन्तःपुरं पुनः निर्वीर्य इति लोको मां निर्दयच्चेति वक्ष्यति। कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे निवृत्तवनवासच्च जनकं मिथिलाधिपं। कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ये निरीक्षितुं विदेहराजो नूनं मां दृष्ट्वा विरहितं तया। सुतास्नेहेन सन्तप्तः मोहस्य वशमेष्यति अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरतपालितां। स्वर्गोऽपि सीतया हीनः शून्य एव मतो मम मामिहोत्सृज्य हि वने गच्छायोध्यां पुरीं शुभां। न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथञ्चन। गाढमाश्लिष्य भरतः वाच्यो मद्वचनात् त्वयाम् अनुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुन्धराम्। अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो कौसल्या च यथा न्यायम् अभिवाद्या ममाज्ञया रक्षणीया प्रयत्नेन भवदा सूक्तकारिणां। सीताया च विनाशोऽयं मम चामित्रकर्षण विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत्। इति विलपति राघवे सुदीने वनमुपगम्य तया विना सुकेशा भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यधितमना वृषमातुरो बभूव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे राघवविलापो नाम द्विषष्टितमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।